सुप्रभात, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आज चौथा दिन है। আমরা 23 তারিখ থেকে শুরু করেছিলাম কম্বল বিতরণ কার্যক্রম। কি কি পাড়াতে যাব এদিকে বলুন। আজকে এসছি রামপুর, এটা 14 নম্বর ওয়ার্ড রামপুর পাড়া, তারপরে সুড়ি পাড়া যাব, তারপরে ভূত পাড়া যাব, তারপরে আপনার বাংলা পাড়া যাব, বাংলা পাড়া আমরা যাব, তারপরে কেশবগঞ্জ যাব। আমরা 5টা পাড়াতে আজকে কম্বল বিতরণ করার জন্য এসছি। আমাদের যত ভাই বোনরা আছেন, আমাদের বুজুর্গ মা বোন, যার असहाय प्रयोजन আছে, যার खूब शीत पड़े, तो ये ठंडा के माहौल में, ये ठंडा के दिन को देखते हुए रोज सुबह में हम लोग का पूरे टीम मिल करके हम लोग कम्बल वितरण का कार्यक्रम रोज शुरू कर रहे हैं। लगातार चलता रहेगा कि हम जरूरतमंद तक पहुंचे, पिछड़े असहाय तक, जिनको आवश्यकता है, जरूरत है। भाई दिखा दीजिए सब पूरी टीम को। ये पूरा कम्बल हम लोग का, पूरा 3 गाड़ी में कम्बल है, हम लोग लेकर के आ रहे हैं। चलिए शुरू करो, सब लोग चलो। 150 कौन वाली दिखे शुरू। ये हरि मंदिर जी का देखा, ये हरि मंदिर। चलो जोरे बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। किसना प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसना प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसना प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेन अपनी लेन, আপনি এখান থেকে किसना শুরু प्रसाद করুন, जिंदाबाद, আশীর্বাদ দিন। চলো समाज सेवी किसना प्रसाद চলো এদিকে বাড়ি এসো, এখান থেকে দিন, এখান থেকে দিন। এই বাড়িতে কি আছে? समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, लेन अपनी लेन। प्रसाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, আপনার বাড়ি और इधर घर है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, সব বাড়িতে পাওয়া যাবে। চলো বাড়িতে থাকো, বাড়িতে থাকো, ভিতর ভিতরে আপনি ওখানেই থাকুন। समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, समाज सेवी এনার শৈশব আছে তো দিয়ে দাও, এনারা এই ধরতে পারবেন না, দিয়ে দাও। চলো समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, নাও মা। बीजेपी जिंदाबाद, ঠিক আছে তো? बीजेपी একে বাড়ি কটা বাড়ি? 3টা বাড়ি আছে, 3টা নাও। আপনি আসুন, আপনি আসুন। समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, একটা দাও। নে, ভালো থাকো। চলে এসো স্বপনদা। समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना प्रसाद, समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, চলো समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, চলে एसो। प्रसाद जिंदाबाद, समाज सेवी किसना 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 प्रसाद जिंदाबाद, ঘরে যাও, ঘরে যাও। समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, এখানে আছে বাড়ি। নেন আপনি। समाज सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। समाज सेवी किसना प्रसाद খুব ভালো পড়াশোনা হচ্ছে। ঠিক আছে চলো, ঠিক আছে খুব ভালো। सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद, समाज 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 सेवी किसना प्रसाद जिंदाबाद।
সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী এদিকে না এদিকে আসুন ভালো আছেন দেন এই বাড়িতে কে আছেন আপনি আছেন इन्हें सुनने का তিনটা বাড়ি নাও মামা নাও बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद 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 जिंदाबाद নেন ভালো থাকবে আসো চলে সবাইকে ডেকে নাও সবাইকে ডেকে নাও বাড়িওয়ালা লোক আপনারা আছেন मीको का है ठेल दे रहा बार बार আপনার কোনটা নিয়ে চলে এসো কত ভালো জায়গা লাগছে अब चलिएगा ना वैसे कर लीजिए ठीक है हम आपको बता এখানে দেখাও কত সুন্দর বাবু দেখো কি নাম কি নাম बीजेपी जिंदाबाद ইয়া बीजेपी जिंदाबाद না বাবা ভালো থাকবেন নাও আরেকজন কি আছে হ্যাঁ নে বেটা নে খুব সুন্দর হ্যাঁ না 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 মেয়ে ভালো থাকবে ভালো থাকবে হয়ে গেল তো ঠাকুমা আছে লেন শরীর ভালো তো ভালো করে আশীর্বাদ দেবেন ভালো থাকবেন ঠিক আছে চল এই সব হয়ে গেছে তো কাকে দেবো আপনি ঠিক আছে ভালো থাকবেন। ঠিক আছে চলো এই পাড়া কমপ্লিট এখানে হয়ে গেছে এবার নেক্সট পাড়াতে যাবো দুটো আর দেওয়ার আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ফির নেক্সট পাড়াতে দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে নমস্কার শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ এই বাড়িতে থাকেন শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ এটা কি পাড়া সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ এটা আমরা এসছি বুটপাড়া সমাজসেবী কৃষ্ণ বুটপাড়া দেখুন কি অবস্থা ঘর বাড়ি করে দেয়নি নেতারা কেউ করে দেয়নি সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমরা ওইভাবে দিকে ঘর নিয়ে নেন এখানে। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 আপনার ঘর কোনটা রাজেশ ঠিক আছে যান 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 ভালো থাকুন সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ कौन सी गाड़ी কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ
এসি ভাই না ঠাকুমা ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন বাহ Namaste Krishna Prasad Jinapad. Namaste Krishna Prasad Jinapad. Namaste Krishna Prasad Jinapad. Sumendra Bihari Jinapad. Sumit Bachchan Jinapad. BJP Jinapad. BJP Jinapad. BJP Jinapad. না ভালো থাকবে बीजेपी जिंदाबाद চলো ভিতরে চলো 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 ভিতরে চলো बीजेपी চলো ঠাকুমাকে দাও চলো बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद ওটা নেই স্যার চলো 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 समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद চলো আমরা এটা 14 নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়াতে এসেছি নেন মাতাজি समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद ভালো থাকবো বাবা কটা ভাই समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद অনেক লোক আছে অনেক নেন আপনি समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समस्त এটা कृष्ण কে কে प्रसाद আছে কে আছে দিল দিল समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद কটা बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद আপনি নেন बीजेपी जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सुमेंद्र अधिकारी जिंदाबाद सुमेंद्र अधिकारी जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद 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 जिंदाबाद এখানে কটা ঘর তিনটা ঘর আছে নেন একটা समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद এই জিলাতে খেলছো তো ফুটবল তো কি নাম আর আরতি বাগতি বাগতি চলো ভালো করে খেলো আমরা স্যার আমাদের গ্রামের না, না, ঠিক 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 আচ্ছা খুব ভালো খুব ভালো समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद এখানে কে কে কটা ঘর আছে बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद চলো समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद না না বাচ্চা না বাচ্চা না বাচ্চা না চলো এইদিকে হয়ে গেছে हाँ हाँ চলো समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद समस्त कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद
সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ দেন কে আছে একজন আর দিয়ে দেবেন ওনাকে ঠিক ভালো থাকবেন সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ আপনি কি এখানে বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ কে আছে বাবুরা আছে সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি হাত জিন্দাবাদ ধরতে পারবেন তো সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ আর কেউ আছে সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ শরীর ঠিক আছে তো সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ কোন টাকা সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ এদিকে কোন বাবা আছে সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ এদিকে কে আছে বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ এই তো বুড়িমা আছে সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ जिंदाबाद বিজেপি জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ নেন আপনি নেন সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ চলো হয়ে গেল? দিলাম ঠিকঠাক হল নাকি চলো ভালো থাকবে নতুন পাড়া আমরা এখন নতুন পাড়া করলাম কমপ্লিট এটা নিয়ে কটা চারটা পাড়া হলো চারটা পাড়া হয়ে গেছে আগে থ্যাংক ইউ একটা বাকি আছে স্যার चलो दी दी कल दोपहर 3 बजे 2 बजे होगा कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम है विश्व के विख्यात पश्चिम बंगाल के धरती पुत्र माननीय श्री मिथुन चक्रवर्ती जी का कल कार्यक्रम है आप लोग से अनुरोध निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है हमारे सभी का महानायक को हम लोग देख पाएंगे उनका वाणी को सुन पाएंगे जो पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरत है ये परिवर्तन सभा है परिवर्तन संकल्प सभा चल रहा है तो आप लोग से हमारे जितने भी इस बुक में जुड़े हुए हमारे माताएं बहन बुजुर्ग सभी से हाथ जोड़ के निवेदन अपील है कि आप लोग कुल्टी में क्या नाम है जगह आलडी फुटबॉल ग्राउंड में ये कार्यक्रम है आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सभी साथ में मिलकर के हम लोग पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएंगे आने वाले 2026 में परिवर्तन बहुत जरूरत है टीएमसी के जो अत्याचार टीएमसी के जो गुंडागर्दी ये कट मनी ये जिस तरह से माफिया रैकेट जो चल रहा है इसके विरोध में आने वाले 2026 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी 2026 में कमल खिलाएगी और हम लोग पश्चिम बंगाल में एक नया सरकार गठन करेंगे आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पश्चिम बंगाल में नया पश्चिम बंगाल बनने जा रहा तो आइए हम लोग मिल करके कल जो सभा है आदरणीय माननीय श्री मिथुन दा का ये कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाए ये हमारे कुल्टी के सभी भाई हैं और सभी पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है सैनिक है कार्यकर्ता है हम लोग सब मिलकर के एकजुट होकर के एक बार बोलिए भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मैं सनातन धर्म की जय हिंदू धर्म की जय बीजेपी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मिथुनदा स्वागतम 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 मिथुनदा स्वागतम 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 बहुत बहुत धन्यवाद फिर मुलाकात करते हैं कल आप लोग भूलिएगा मत
ज्यादा तादाद में आइए मिथुन दा को वाणी को सुनने के लिए, मिलने के लिए। बहुत सुनहरा अवसर है कुल्टी में, इस फुटबॉल ग्राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।